تاب عليهم إنه بهم رءوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. Sidang jamaah rahimakumullah, ayat yang ke 118. Wa ala salasatil ladzina khulifu. Ini sambungan sebetulnya dari ayat 117. Laqad taballahu 'alan nabiy wal muhajirin wal ansari alladzina ittaba'uhu fi sa'atil usra. Allah telah menerima taubat Nabi, para muhajirin dan ansar yang mengikuti beliau fi sa'atil usra, di saat-saat sempit, di saat-saat sulit. Apa yang dimaksud dengan saat-saat sulit ini? Ini adalah ketika perang Tabuk. Dan Rasulullah tidak melakukan perjalanan selama hidupnya dalam perang yang lebih panjang daripada Tabuk. Dan ketika itu kondisi kaum muslimin memang sedang krisis. Sementara kita akan invasi atau pergi ke Tabuk untuk membela agama Islam. Ketika itu Rasulullah mengatakan, siapa yang membantu man jahaza jayshal ushrah falahul jannah. Siapa yang mempersiapkan tentara untuk pergi ke perang Tabuk, maka dia akan mendapatkan surga. Akhirnya Utsman radhiyallahu anhu mengeluarkan hartanya bersedekah 1.000 ekor unta. Terus apa kata Nabi? Apa kata Nabi kepada para sahabatnya? Ma darra ma fa'ala Utsman ba'da al-yawm. Tidak akan bermudarat apa saja yang dilakukan oleh Utsman setelah hari ini. Artinya sudah dijamin baginya surga. Kemudian seluruh sahabat pergi, kecuali ada 3 orang sahabat. Ini yang dimaksud dengan ayat wa 'ala salasah. Dan Allah juga menerima taubat 3 orang allazina khulifu, yang tertinggal atau sengaja tidak pergi. Nama mereka adalah, silakan tunjuk tangan dan akan dapat door prize. Silakan sebutkan. Silakan Sanad. Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah. Allahu Akbar. Tafadhal Ustaz. Yang besar lah, ini harus besar hadiahnya nih. Silakan Ustaz. Ka'ab bin Malik, Hilal ibn Umayyah. Siapa lagi? Mararah ibn Rabi'.
Yang tiga ini satu-satunya yang muda hanya Ka'ab ibn Malik. Yang dua lagi ini sudah agak lanjut usia. Ceritanya hadis ini paling panjang di Riyadhus Shalihin. Silakan nanti dibaca di Babut Taubah. Di paling panjang kisahnya. Beliau sudah membeli onta dua. Tapi tidak tahu, mungkin malas-malasan. Akhirnya Rasulullah sudah berangkat. Masih bisa sebetulnya dikejar, tapi beliau tidak melakukannya. Sampai nanti Rasulullah di suatu tempat bertanya, di mana Ka'ab ibn Malik? Salah seorang mengatakan, wahai Rasulullah, ma arahu illa munafiqan. Wahai Rasulullah, saya tidak melihatnya kecuali orang munafik. Akhirnya dibela oleh, kalau tidak salah, Mu'adz bin Jabal. Kemudian Rasulullah sudah pergi ke Tabuk, sudah berperang. Sekembali dari perang, akhirnya dipanggil. Yang Ka'ab ibn Malik sudah ragu. Kalau saya berdusta kepada Rasulullah, pasti nanti turun ayat untuk menjelaskan kedustaan saya ini. Akhirnya ragu, berdusta tidak, tapi katanya tidak, saya akan jujur saja. Pergilah beliau kepada Nabi, laporkan bahasanya memang beliau malas-malasan. Akhirnya Rasulullah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk tidak bersapaan dengan beliau selama 50 hari. Ini salat jawab Nabi. Jadi seperti kita ini. Beliau mengucapkan salam kepada Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyanyi ke Nabi. Ambo calik mulut Nabi, mudah-mudahan menjawab salam aja lah, kau tidak maduk kamu. Tapi tidak. Untuk Nabi ini. Dan ketika ambo melengah, Nabi maduk kamu. Kalau ambo maduk ke Nabi, Nabi balik dia. Seperti itu. Main manci-manci. Setelah berlalu 40 hari, kemudian Rasulullah memerintahkan kepada Ka'ab ibn Malik untuk menjauhi istrinya. Siapa yang kami tak tolong? Istri dijauhi. Orang-orang lain mengucapkan salam aja tidak dijawab. Ba'alah Rasul selama 40 hari. Dan yang menjauhi adalah Nabi. Baga. Pada hari ke-50 datanglah orang memberi kabar gembira kalau taubatnya sudah diterima Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu dalil bolehnya kita menjauhi kawan kita yang memang bermaksiat dan pantas untuk dijauhi. Aku adalah keadaan. Ini salah satu dalil bolehnya menjauhi memang saudara-saudara kita yang dijauhi tapi untuk diberi pelajaran. Dijauhi bukan untuk dimusuhi tapi untuk diberi pelajaran. Selanjutnya wa ma kanal mu'minun وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا
صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Sidang jamaah rahimakumullah, ayat yang ke-123. Ya ayyuhallazina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilzah. Wahai orang-orang yang beriman, berjihadlah untuk melawan orang-orang yang di sekitar kalian dari orang-orang kafir. Wal yajidu fikum ghilzah,
Dan hendaklah mereka mendapati kalian punya sifat ghilzah, artinya punya sifat kasar, punya sifat keras. Ternyata sifat keras dan kasar juga diperlukan, tapi alamatnya dialamatkan kepada siapa di sini? Kepada orang kafir. Adapun kepada saudara kita, kalau sengaja kita tinggalkan karena dia melakukan kesalahan dengan harapan kalau nanti kita tidak menyapanya, dia akan kembali kepada fitrahnya dan tidak akan bermaksiat lagi, ini tidak apa-apa. Tapi yang kita temukan di lapangan adalah sifat kasar dan keras ini dipakai sesama mukmin, sesama orang Islam. Awak nama kari-kari, sesama awak. Tapi terkadang ketika bertemu dari orang kafir tidak nampak itu dah. Maka perlu kita dudukkan lagi, sikap tegas dan kasar ini adalah hukum asalnya diarahkan kepada orang-orang yang kafir. Adapun memarahi kawan kita ketika itu dibutuhkan, ini boleh saja. Bukankah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Muaz ibnu Jabal yang membaca ketika salat Isya membaca surat Al-Baqarah semuanya. Sementara ada di antara kaumnya yang tidak tahan membaca selama itu. Akhirnya baru satu rakaat inilah keluar salat. Dia sempurnakannya sendiri salatnya. Kemudian beliau mengadu ke Nabi, mengajarkan kalau Muaz ibnu Jabal panjang nama baca Nabi. Mengadu ke Nabi, apakah Rasulullah marah kepada orang yang membatalkan salatnya? Tidak. Bahkan Rasulullah marah adalah kepada Muaz ibnu Jabal dengan lafaznya, afattanun anta ya Muaz. Apakah engkau orang yang membuat fitnah wahai Muaz? Ini lafaznya bukan, kalau berasal dari Nabi seperti ini bunyinya, ini sama seperti petir bagi sahabat. Luar biasa. Begitu juga ketika Rasulullah mengatakan kepada Abu Zar Al-Ghifari, ketika beliau mengatakan perkataan Ibn Sauda, anak dari perempuan yang hitam, ditujukan kepada siapa? Kepada Bilal ibn Rabah. Akhirnya Rasulullah marah, ditunjukkan Nabi sampai menggigit beliau. Sifat seperti ini juga diperlukan, tapi perlu kita dengan hikmah memposisikannya cocok hendaknya dengan keadaan seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Kita sudah masuk ke dalam surat Yunus. Surat Yunus adalah surat Makkiyah, diawali dengan Alif Lam Ra, dan masih banyak surat setelah ini akan diawali dengan Alif Lam Ra. Ayat yang ketiga, Inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Di sini dikatakan kalau Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Ada tersebut di hadis di Sahih Muslim. Kalau Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi dan semuanya dengan isinya, menciptakannya dalam 7 hari. Pada hari Sabtu Allah ciptakan tanah. Pada hari Ahad Allah ciptakan gunung. Pada hari Senin Allah ciptakan pohon. Pada hari Selasa Allah ciptakan hal-hal yang makruh, artinya hal-hal yang tidak disukai. Pada hari Rabu diciptakan cahaya. Pada hari Kamis diisilah bumi ini dengan binatang. Dan pada hari Jumat setelah asar diciptakanlah Nabi Adam. Berarti di sini mulai dari hari Sabtu sampai hari Jumat. Sabtu sampai Jumat. Di sini ulama mengatakan kalau hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah di Sahih Muslim yang nomornya kalau tidak salah 2879 kalau tidak salah. Ini dihukum ulama dhaif, lemah walaupun di Sahih Muslim. Karena hadis ini tidak diambil oleh Abu Hurairah langsung dari Nabi, tapi diambil dari Ka'bul Ahbar, yaitu pendeta Yahudi yang sudah masuk Islam. Sehingga hal ini dia ambil dari kitab Taurat dan kitab Injil. Apakah itu benar atau tidak? Wallahu ta'ala a'lam. Yang penting hadis ini dihukum ulama, ini bukan marfu' atau tidak ditopangkan kepada Nabi, walaupun ada di Sahih Muslim. Wallahu ta'ala a'lam. Kita lanjutkan, walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra isti'jalahum. ولو يعجل الله للناس
الناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من
من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Sidang jamaah rahimakumullah. Ayat yang ke-11